କୁଲେଡ଼ା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା 2026 ଅବସରରେ 28/2/2026 ଶନିବାର ରାତ୍ରରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ କୁଲାଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଚୋରି ଭେଟ ଯଥା ରୀତିନୀତି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବିରାଟ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। निश्चित भाव दर्शक बंधु आप देखुं कुलाड़ा दोल पुण्य यात्रा 2026 अवसर में 28/2/2026 शनिवार रात्र त्रयोदशी तिथि कुलाड़ा श्री जगन्नाथ महाप्रभु और श्री जगन्नाथ महाप्रभु द्वादशी चोरी भेट तथा रीतिनीति प्रकार प्रशासन मंदिर कमिटी और ग्रामर किसी जनसाधारण द्वारा संपन्न होती। कुलाड़ा दोल पूर्णिमा यात्रा 2026 अवसर में 28/2/2026 शनिवार रात्र त्रयोदशी तिथि कुलाड़ा श्री जगन्नाथ महाप्रभु और श्री जगन्नाथ महाप्रभु द्वादशी चोरी भेट यथा रीतिनीति प्रकार प्रशासन मंदिर कमिटी और ग्राम्य जनसाधारण द्वारा संपन्न होती। निश्चित भाव आगक